श्रोता बंधु एबे आसुन सुनमा आमर रेडियो स्वर संगम 90.8 FM रो विशेष कार्यक्रम श्री जगन्नाथ उपरे आधारित नाटक ललिता। ई नाटक के रचना करिछन प्रद्युम्न कुमार सिंह चिंदा, निर्देशना देछन नरहरि मेहेर और प्रयोजना करिछन श्रीनाथ मेहेर। ललिता ए ललिता कुआड़े गलु म जेते डाकिले भी तू सुनुनु जे। किए रेणुका आ मु एई नई कूलर बसछि। एठी बसी तू कौन करूछु? तते परा घरे से आड़े खोजुछंती। कौन करबी सांग, एई देखुनु कुलु कुलु नादरे बहि जाउछि अमानिया नई महानदी। नील आकाश को उड़ी जाउछंती बग बगुले। कि सुंदर दृश्य, पहाड़ से कोणरू बही आसुछि सुलसुलिया बा, मन को अस्थिर कर देउछि सांग। हाँ लो हाँ, सबु बुझी पारुछि तो मन हृदयर कथा। कौन कहूछु कहूनु? सते जेमिति भविष्यतकार भलिया कहि देउछु जे। सेई अजणा परदेशिया कथा भाबुथिबु जे तोरा मन को स्वप्न रे चोरी करी नहीं छे। आउ कौन सत कहली टी? धत तू भी ना केबे सेमिति थटारे कहि देइथिली बोली ताकू धरी नहीं छु। इलो मा लुचि छिना गोड़ दुईटा दिसुछि म। हौ एला तो प्रेमर सौदागर को तू भाभी भाभी समय बिता। मु जाउछि, मोर अनेक काम अछि। रह काई व्यस्त होछु? देख से कला बादल भितरु पक्षीराज घोड़ा रे सते जेमिति मोर पाखकु उड़ी आसी कहूछि, चलो आमे फेरी जिबा से दूर मेघ राइजकु जेउठी थिबो हम स्वप्नर राजमहल। केते दास दासी तोर सेबारे नियोजित थिबे, तो बेणी सजई दउथिबे, अलता पिंधई दउथिबे, चामर करुथिबे। थाउ थाउ तोर सरांग सेतिगिरे थाउ। आर दिन को अधा सपन छाड़ी देई था तोर राजकुमार लागी। एबे चाल उछुर हेलानी। तू मते स्वप्न भी देखै देबुनी बोधे। हो चल जिबा चल। ब्रह्मैशैल निवासाय नित्याय परमात्मने ब्रह्मशैल निवासाय नीलमाधवाय नमो नमः। हे प्रभु नीलमाधव, ए अधम विश्वावसुर त्रुटि मार्जना कर प्रभु। मो जाति रे सबर अगना अगनी बनस्थ भितरे कुड़िया घर तुम आराधना लगी जहा धूप नैवेद्य प्रदान कली ताकू स्वानंदे ग्रहण कर प्रभु, ताकू स्वानंदे ग्रहण कर। आम सबर पल्ली को दुख दाउरु रक्षा कर प्रभु, दुख दाउरु रक्षा कर। जय नीलमाधवंक जय, जय नीलमाधवंक जय। माँ ललिता, यही अगना अगनी बनस्थ भितरे आमर आराध्य नीलमाधव विराजमान करिसंती। केही भी जानी पारि नाहंती प्रभु एटारे अछंती बोली। नहेले से ओडिशा राजा बाट चाही बसिछि ताकू नहीं जिबा पाए माँ। हाँ ताकू नहीं जिबा पाए। हाँ बापा, से हेउछंती आमर कुल देवता।
आमर आराध्य तांको केमिति किए नहीं जीव से परा आमर साहा भरोसा रक्षाकर्ता आम सबर पल्लीर। हाँ माँ तू ठीक बुझीछु तांको ही तो भरोसा करी आमे एई निघंच अरण्य भितरे घर करी रहीछु। तांकरी करुणार छत्र छाया तले आमर जीवन माँ आमर जीवन। आमे ताहांको एते भक्ति रे पूजा करूछे जहांको निजर बोली भाबुछे तांको किए नहीं जाई पारे बापा किए बांधी पारी भरे माँ। अरे से तो अनंत से तो सर्वव्यापी से जेउठारे आस्थान करिवे सेटा होई जीव बैकुंठ धाम। हाँ सेटा होई जीव बैकुंठ धाम। चाल माँ शीघ्र शीघ्र फेरी जीवा नहेले संज होई जीवा जे। हे राजन इंद्रदम्न तमे मते पाइबाकू व्याकुल होई उठुछ ना। मु एबे उत्कल प्रदेशर महानदी कूଳରେ अवस्थित घंच जंगल भितरे आत्मगोपन करिछि नीलमाधव रूपरे। मोर परम भक्त विश्ववसुर प्रेमरे मु बंधा तुम भक्ति और निष्ठारे मु प्रीत। तुमे जदि मोर दर्शन करबाकू चाहो ताहेले तमे उत्कल प्रदेश आसी मते दर्शन करि पार। मु तुमको आशीर्वाद करूची तमे यशस्वी हो। ए कौन मो स्वप्न रे मोर आराध्य भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करी तांकर सेई नीलमाधव रूप दर्शन करिबा पई मते आशीर्वाद करूछंती। हाँ हाँ मु जीवी सेही उत्कल प्रदेश आउ दर्शन करी सेही नीलमाधवंकु दर्शन करी मोर सेही नीलमाधवंकु। जय प्रभु नीलमाधवंकर जय। किए अछरे प्रहरी? आज्ञा मणिमा आपणक सेवक दंडायमान। सुन तुमे यथाशीघ्र महामंत्री को सूचना दियो से आसी मोते देखा करंतु। यथा आज्ञा महाराज। जाओ प्रहरी तुमे महामंत्री को घेनी आस। हाँ काली प्रभात पूर्वर मु उत्कल प्रदेश अभिमुखे यात्रा करिवि आउ दर्शन करिवि नीलमाधवंकु। केड़े भाग्य मोर केड़े जे भाग्यवान मु केड़े जे भाग्य मोर। प्रणाम महाराज। अवंती नरेश महाज्ञानी महापराक्रमी इंद्रदुम्न ए अधम को ए रात्रिर तृतीय प्रहर रे डकई पठेबार अभिप्राय कौन महाराज? तुमको निद्रार उत्थित करिबार अभिप्राय अछि महामंत्री। सेथि पई तो एई असमय तुमको डकई आनी। अवंती राज्य को किछि विपद माड़ी आसुछि कि महाराज? ना ना अवंती राज्य संपूर्ण सुरक्षित। धन धान्य कौथिरे भी उहा नहीं। समस्त प्रजा आनंद रे अछंती। हेले हेले उणा अछि कहंतु महाराज ताहले उणा अछि केउठी? उणा अछि मोर आराध्य नीलमाधवंकर। तांको जोगु लागुछि समृद्धशाली अवंती श्रीहीन केवल प्रभुंको दर्शन मात्रे होई उठिबो आहुरी शक्तिशाली शस्य श्यामला प्रगतिशील। ताहले मणिमा मोर लागि आदेश करंतु। आदेश नुह महामंत्री अनुरोध। प्रभुंकर दर्शन लागि आज प्रभातरु आमे प्रस्थान करिबा उत्कल अभिमुखे। सेथि निमंते आयोजन करंतु महामंत्री यथाशीघ्र आयोजन करंतु। निश्चय महाराज मोर भी अभिलाष पूर्ण हेब प्रभु नीलमाधवंकर करुणा लाभ करी। राजपुरोहित विद्यापति को भी सूचना दियो। निश्चय महाराज। ताहेले काल विलंब न करी यात्रार व्यवस्था कर। आसुची महाराज मु समस्त व्यवस्था करि देउछि। आज पहांतिरु ही आमे शुभ मुहूर्त देखि यात्रा आरंभ करिबा।
शांत स्निग्ध एही पवित्र उषा काल आमे समस्ते कलिंग अभिमुखे यात्रा करिबा महामंत्री। सते जेमिति नीलमाधव तांकर विशाल भुज प्रसारण करी मते डाकुचंती, आ इंद्रदुम्न आ मो पाखकु चलिया, मो पाखकु चलिया। हाँ महाराज, एई तो विद्यापति आसिले। प्रणाम महाराज, प्रणाम मंत्री महाशय। तुम्हें संपूर्ण प्रस्तुत तो विद्यापति, कारण नीलमाधव को आवाहन करी घेनी आसीबार गुरुदायित्व आपणकर। छामुंक आदेश शिरोधार्य। मते सबु किछि मंत्री महाशय कहि दैछन्ति महाभाग। आपणकर उत्कल प्रदेश गमनर उद्देश्य। ताहेले चलो, काल विलंब कर नाही, आमे प्रस्थान करबा। हाँ महाराज, पालिंकी पटुआर आपणको अपेक्षा करिसन्ति। चलंतु। हेटी शुणुछ? हाँ, कौन कहूछु कहनु? झियो बड़ होई गलानी, ताको आउ केते दिन रखिथिबा। आम सबर पल्ली रे गोटे भल पात्र देखी बाहा करे दबा, बुझिलो? अरे हे बायाणी, सबु सेई नीलमाधवंक इच्छा। बुझिलु ललिता बो, सबु सेई नीलमाधवंक इच्छा। भाग्यर निर्माण कर्ता परा सिए, पुणी ललिता तांकर परम भक्त। सेई लीलामयंकर इच्छा जहा थिबो। धन्य प्रभु हे नीलमाधव। ठीक कथा जे आमे आउ केते दिन बुझ मुंडे रखिथिबा। झियो को तो विदा करि देले हमर गोटे बड़ दायित्व टूटी जीवो। अपेक्षा कर, अपेक्षा कर ललिता बो। निश्चित भावरे आम ललिता लगी गोटे उपयुक्त पात्र मिली जीवो। अपेक्षा करी करी तो एते दिन बीती गलानी। आउ कोन झियो को बाढुह कर रखिथिबा, ताकू बाहा देई देले आमे नाती नातुणी देखंती कि नाही। निश्चित निश्चित। अरे मु भी ठीक सही कथा भाबुची। आम नीलमाधव देखिब ठीक समय रे जने भल बर पात्र आनी ललिता पाई जोची देबे। चिंता करो नहीं, चिंता करो नहीं ललिता माँ। एबे समय हे गलानी अधिक, चलो सोई पड़। आमे केते दूर पहुंची सारिलेनी महामंत्री? महाराज, आमे एइने कलिंग राज्य को प्रवेश कले। आमर सैन्य सामंत पालिंकी मुखिया समस्ते थकी जाइछन्ति। एई अग्ना अग्नि वनस्तरे आमको विश्राम नेबाको हेबो महाराज। समस्तंक लागि उपयुक्त व्यवस्था करो। हाँ महाराज। सुनो, काली प्रभातरु विद्यापति को कुह से नीलमाधवंकर आस्थान अन्वेषण करी आसंतु। मु कहि देउछि महाराज, से बड़ी भोरु बाहरी जिबे। सुनिले तो विद्यापति राजांको आदेश। हाँ मंत्री महाशय, मु संपूर्ण प्रस्तुत। काली प्रभातरु नीलमाधवंक दर्शन करिवा पई बाहरी जिबी। हौ, एबे जाई विश्राम कर। जाउछि महामंत्री। ए देखुनु रेणुका, केमिति मालती लता ए आंब गछ उपरे छंदी हेछि। ता फुलरो भासी आसुछि मनजिणा सुगंध। आउ आंब बौलर बास्ना भी आत्मा विभोर करि देउछि।
ବୁଝିଗଲି ଆମ ଲଳିତା ବି ଏଇ ଲତିକା ଭଳି କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଛନ୍ଦି ହେବାକୁ ମନ ବଳଉଛି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଯିବ। କାଇଁ ଖୋଜୁଛି ତ ମିଳୁନି ଯେ। ମିଳିବ, ମନ ଦେଇକି ଖୋଜ। ତୋ ନାୟକ ତୋ ଆଗରେ ଆସିକି ହାଜର ହେଇଯିବ। ହଉ ତୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧାନ କର, କାଳେ ମିଳିଯିବ। ଲଳିତା ଏଇ ଦେଖ ତ ବାଲିରେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଆଗନ୍ତୁକର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ହଁ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି କିଏ ଜଣେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏ ତ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁନି। ଠିକ ଅନୁମାନ କଲୁ, ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଦେବତା ବୋଧେ ପଥଭ୍ରମ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଛି। ଚାଲ ତ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଗକୁ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା। ଲଳିତା ଏଇ ଦେଖ ତ ସେ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ବୋଧେ କାହାର ଉତ୍ତରୀୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର ହୋଇଥିବ। ସେ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଇନଥିବେ। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କଣ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ? ଲଳିତା ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା କେମିତି? ନା ଏହା ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ସଂକେତ। ବାଟୋଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ଧର୍ମ। ତୁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କଥାକୁ ପୁରାନା, ବୁଝିଲୁ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ହଉ ଗୋ ହେଲା, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ମନର ବେଦନାକୁ ଆଉ ଲୁଚାନା। ପ୍ରେମ ନିକିତିର ପଲା କେଉଁ ଆଡେ ଭାରି ମତେ ସବୁ ଜଣା। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ଗପ ନା। ହଉ ଚାଲ। ହେଇ ଦେଖୁନୁ ସେ ଶାଳ ଗଛ ତଳେ କିଏ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଛି। କେଉଁ ଗଛ କହିଲୁ? ହେଇ ମ ଏଇଠୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୋଧେ ସେ ଚିନ୍ତିତ। ହଁ କିଏ ଜଣେ ତ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲ, ବୋଧେ ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ତୁ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଛୁ। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପାଣି ବି ନେଇଯିବା। କିଏ ତୁମେ ଆଗନ୍ତୁକ? ଏଇ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛ? ଆଗନ୍ତୁକ ଉଠ, ଏଇ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କିଏ? ଆପଣ ଆଗ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପରିଚୟ ଦେବୁ। ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ରାଜପୁରୋହିତ ବିଦ୍ୟାପତି। ନା ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଏତେ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଛି। ହେଲେ ତମେ ଦୁହେଁ? ମୁଁ ହେଲି ରେଣୁକା, ଆଉ ସେ ଲଳିତା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ଝିଅ। କୁହନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କି ସେବା କରିପାରିବୁ? ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଦେଲେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ହାତ ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଛି, ଆପଣ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଓଃ କି ତୃପ୍ତି! ଏତେ ସମୟ ପରେ ମିଳିଲା ଟିକିଏ ଶୀତଳ ଜଳ। କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ହିମଜଳ? ଅନତି ଦୂରେ ତ ବହି ଯାଉଛି ଗିରିକନ୍ୟା ମହାନଦୀ। ତାର ସୁଶୀତଳ ଜଳ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଜଳଦାନ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶବର କନ୍ୟା। ହଁ ଆଗନ୍ତୁକ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ହଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ଲାଗି। ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଶା ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ଆଗନ୍ତୁକ, ଆପଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସେଆଡେ ଅନେକ କାମ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ପାଖରେ ଆମର ଶବରପଲ୍ଲୀ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ।
ଆତିଥେୟ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ଯୁବକ ତୋର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ ନୁହଁ ତ? ଦେখ ତୁ କଣ ସବୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁଛୁ? ହଁ ଲୋ ହଁ, ତୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ତ ସେ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଲୁଚେଇଲେ କଣ ହବ? ମନର ବେଦନାକୁ ଚାପି ରଖିଲେ ଲାଭ କଣ? ମୋର ପାଣି ଗ୍ରହଣ? ତୋ ହାତରୁ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ତ ସେ ପାନ କଲେ, ସେଇଟା ପାଣି ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ କି? ତୁ ବିନା ରେଣୁକା ଅବାନ୍ତର କଥାକୁ ଆଣି ମତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବୁ ଯେ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ମନ ଭିତରେ କୁହୁଲୁଥିବା ପ୍ରେମ ବହ୍ନିକୁ। ତୁ ନ କହିଲେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ କ୍ଷତି କଣ? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି ରେଣୁକା। ଲାଗୁଛି ସେ ମୋର ନିଜର। ହଁ, ସେ ମୋର ନିଜର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର। ଆଉ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଥିଲୁ? ଏପଟେ ପ୍ରେମରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେପଟେ ବାହାନା କରୁଥିଲୁ, ସତେ ଯେମିତି ତୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ଏଥର ଭେଟିଲେ ମନର କଥା କହିଦବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଇଟା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ରେଣୁକା। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୋ ମନର କଥା ବୁଝିବେ। ଆରେ ସେ ପରା ଭାବର ଦେବତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଚାଲ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଖବର କିଛି ପାଇଛ କି? ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଏଯାଏଁ ତ ବିଦ୍ୟାପତି ଫେରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାର ପ୍ରେରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ହଁ, ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳତା। ଆମେ ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନେବା। ଏତେ ଦୂର ଆମେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଛେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ହେବ କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ ଅବନ୍ତୀ ନଗରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି? ଏଇ ତ ବିଦ୍ୟାପତି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କୁହ କୁହ ବିଦ୍ୟାପତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? କ୍ଷମା ମହାରାଜ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବିଚରଣ କଲି, ନାନା ଶବର ପଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କଲି, ହେଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କରିବା କଣ? ଶବର ପଲ୍ଲୀ ଉପରେ କଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବା? ନା ମହାରାଜ, ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶବରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇବ କିଏ? କିଏ ଯାଇ ଶବର ରାଜାଙ୍କୁ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ସୂଚନା ଦେବ? ମୁଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶବର ପଲ୍ଲୀର ବାଟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ମହାରାଜ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଶବରପଲ୍ଲୀକୁ ଗମନ କର, ଆଉ ନେଇ ଆସ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ।
ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? କିଏ? ଆଗନ୍ତୁକ? ହଠାତ୍ ଆପଣ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ? ହଁ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତୁମ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନର କଥା। ଭାବିଲି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗନ୍ତୁକ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଳପାନ ନିମନ୍ତେ ନେଇ ଆସି କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ। ହଉ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ବାପା ବିଷ ବସୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆପଣ ସେ ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମିଠା ଫଳ। ଖାଲି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଅଛ, ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ବି କଥା ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କଣ କଥା ହେବି ଯେ? ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଲଳିତା। ମୋ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଦିନ ତ ତୁମ ବାନ୍ଧବୀ ମତେ ତୁମ ନାଁ କହିଥିଲେ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାର ହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଛି। ତୁମ ସରଳତା, ପରୋପକାର ଆଉ ନିର୍ଭୟତା ମତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଝୁରି ହେଉଥିଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲୀଳା? ହେଇପାରେ, ତାହା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୋତେ ତମେ ବିବାହ କରିପାରିବ ଲଳିତା? ସେଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନାଗରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଜି ସିଏ ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସତରେ? ତାହେଲେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କୁହ, ବିବାହ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଏ। ସେ ପିତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜି କରାଇ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରେମ ମାନେ ନାହିଁ ବୟସ କି ଜାତି, ମନ ଭାବନାର ଦାଉ। ହୃଦୟ କୋଣରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ପ୍ରୀତିର ଫଗୁଣ ଢେଉ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନାହିଁ ବୟସ କି ଜାତି, ମନ ଭାବନାର ଦାଉ। ହୃଦୟ କୋଣରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ପ୍ରୀତିର ଫଗୁଣ ଢେଉ। ମା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି, ହେଲେ ସାହସ ପାଉନି। ଆରେ କହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମା, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏହି ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା ଯେ, ହେଲେ ସେ ପୁଅ କେଉଁ ଜାତିର? ଆମ ଶବର କୁଲର ଝିଅ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମା। ନହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମା, ମୁଁ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅବନ୍ତୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ପୁରୋହିତ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଆଚରଣରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛୁକ। କେବଳ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ରହିବ ପୁଅ, ହେଲେ ସବୁ ମା ଚାହେଁ ତା ଝିଅ ଯାହାର ହାତ ଧରିବ ତାକୁ ସେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ରଖିପାରିବ। ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ତ ପିତାମାତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ କୁଲର, ଆଉ ଆମେ ଶବର ଆଦିବାସୀ, କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ? ଏହି ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଠାରୁ ମୋର ବିଚାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଚାହେଁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ନ ବାଣ୍ଟି ମଣିଷତ୍ୱକୁ ଆପଣାର କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଶପଥ କରୁଛି,
ଲଳିତାକୁ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ମୁଁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲି ପୁଅ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ମହାନ। ଆମ ଶବର ଜାତି ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ଝିଅକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ସେଟା ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ଲଳିତାର ବାପା ଆସିଗଲେଣି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତୀ ରାଜପୁରୋହିତ। ଆମ ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଳିତା ବି ଖୁସିରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆରେ ପାତ୍ରର ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର ନ ଜାଣି ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ରରୁ କ'ଣ ପାଇବା? ପୁଅଟି ଖାଣ୍ଟି ହୀରା। ଆମ ଲଳିତାକୁ ସୁଖରେ ରଖିବ। ତମେ ଦି ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ 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 ହେଲା, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସୁଖରେ ରୁହ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ତୁମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ପ୍ରିୟ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 3 ମାସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ମତେ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀ। ତାପରେ କ'ଣ? ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି ତୁମ କୋଳକୁ। ପୁଣି ହସି ଉଠିବ ଆମର ସୁଖର ସଂସାର। ଅବନ୍ତୀକୁ ଗଲା ପରେ ମତେ ଭୁଲିଯିବନି ତ ପୁରୋହିତ? ଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଲଳିତା? ମୁଁ ତ 10 ଦିଗପାଳ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କେମିତି କରିବି କହିଲ? ମୁଁ ବାକ୍ୟଦ୍ରୋହୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଶୁଣୁଛ, 3 ମାସ ବିତିଗଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସବୁ କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ତୁମ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ମୋ ଗର୍ଭରେ। ସତରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବନ୍ତୀ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଲେଉଟି ଆସିବି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ସନ୍ତକ ଲାଗି ତୁମ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଭେଟି ନେଇ ଆଣିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ତା ପାଇଁ ଆଣିବିନି ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଣିବି? ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଏ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ହଁ, ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କ'ଣ? କୁହ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ସହଧର୍ମିଣୀ। ମୋତେ ନ କହି ଆଉ କହିବ କାହାକୁ? ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଦେଖାଇ ପାରିବ? ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ? ଇଏ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ତୁମର? ସେ ଆମ ଶବର କୁଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ଆଉ କେବଳ ମୋ ପିତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବାର ଛଳନା ଥିଲା? ନା ନା ଲଳିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ କାୟ ବାକ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଛି। ତଥାପି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁରୋହିତ ମୁଁ। ତା ସହିତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରେ ନା। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ହଉ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ପିତା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ରାଜି ତୁମ ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ। ତୁମ ଆଖିରେ ପଟଳ ବନ୍ଧା ହୋଇ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବ ଓ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ପଟଳ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଲଳିତା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟରେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ। ମୁଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ମନେ ରଖ, ସାଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇକି ଯାଇଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସି ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ନା, ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ
हेले मु आपण मानकर सरलता और निस्वार्थ भल पाइबारे मोर उद्देश्य को मु पासरी देइछि। मु भी हेई जाइछि आपणकर आराध्य नीलमाधवंक परम भक्त। तथापि भी विश्वास हेउनी। कौन करिबे कौन करिबे? अरे हाँ 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 मु गोटे काम करि पारे। ताहा हेला तुमको रास्ता देखै पारिबी नाही, किंतु आखिरे पटल बांधी प्रभुंक आस्थान को नहीं जीवी। तुम्हें कौन राजी? हाँ हाँ मु राजी। चाहे चलो आउ डेरी कहीं आस मो पछे पछे आस। हाँ हाँ मु जाने सरल आदिवासी और ललिता को विश्वासघात करि पारिबी नाही, किंतु एपटे राजद्रोही और देशद्रोही होई पारिबी नाही। कौन करिबी? हे प्रभु नीलमाधव मते करुणा कर प्रभु, मते सहाय हो। हाँ मु किछि सोरिष को गामुछा सांगरे नै जीवी ओ गामुछा को कणा करदेबी, जहा फल रे सोरिष रास्ता रे गली पड़िबो। वर्षा हैला परे गजा होई जीवो, मते रास्ता मिली जीवो एठाकू आसीबाकू। एहा हेबो शेष उपाय सेही प्रभु दर्शन निमंते। अरे ए कौन भावुछ? चलो बाहरी जीवा। हाँ हाँ चलंतु, मु आपणक पछे पछे चालुछि। हे जगत नियंता जगत कर्ता प्रभु नीलमाधव, आपणक निवास स्थली को जड़े आगंतुकंकर आगमन होइछि। से भी आपणकर जड़े परम भक्त। एही दिन दरिद्रर नैवेद्य ग्रहण करंतु प्रभु, आउ सुभाशिष प्रदान करंतु। की चमत्कार! एई तो सेई नीलमाधव जहांकु दर्शन अभिलाष नहीं धाई आसीथिली सुदूर अवंती नगर। मु धन्य हेई गली प्रभु, मु धन्य हेई गली। अरे तुमरो जहा मागिबार अछि ना प्रभु को मागी नियो। से इच्छामय निश्चय तुमरो इच्छा पूर्ण करिवे। नीलमाधवंक दर्शन कला परे आउ मागिबी कौन? जहा प्राप्त करिवार थिला पाइगली। मोर नेत्र पवित्र हो गला प्रभु, मोर नेत्र पवित्र हो गला। हो 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 चलो चलंतु चलंतु एथर फेरी जीवा सबर पल्ली को। महामंत्री देखु देखु 3 मास बीतीगला परे विद्यापतिर किछि खबर संग्रह करिछ कि नाही? खबर रखिछि महाराज, पुणी शुभ संवाद। शुभ संवाद? ताहेले अविलंबे प्रकाश कर। संवाद मु नुह, स्वयं विद्यापतिंक मुहरु सुनि नियंतु महाराज। ताहेले कोन विद्यापति फेरी आसीचंती? हाँ महाराज, छामुंक सम्मुखरे मु विद्यापति जेउ कार्य पई आपण मते दायित्व देइथिले ताहा संपूर्ण होइछि महाराज, ताहा संपूर्ण होइछि। कुह विद्यापति, मोर आराध्यं को तमे दर्शन करिछ त? तुमे सतरे सौभाग्यवंत विद्यापति, बड़ सौभाग्यवंत। सब प्रभुंकर इच्छा महाराज, सब प्रभुंकर इच्छा। तांकर अलौकिक दर्शन मोर सौभाग्य महाराज, मोर सौभाग्य। वर्षा ऋतु सरीगला परे आमे पुणी कलिंग राज्य को गमन करिबा, आउ दर्शन करिबा सेई प्रभु नीलमाधवंकु। तुमे पुणी थरे जीवार व्यवस्था करो महामंत्री, तुमे पुणी थरे जीवार व्यवस्था करो। आज्ञा शिरोधार्य महाराज।
ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ସୋରିଷ ଗଛ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୋରିଷ ଗଛ ଲଗେଇଲା କିଏ? ମୁଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୋଟଳି ବାନ୍ଧି ମୋତେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଲଳିତା ମୋତେ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯିବାକୁ କହିଥିଲା, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ସହଜରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଚମତ୍କାର ଉପାୟ। ସତରେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ସତେ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଦ୍ୟାପତି। ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଏଇ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରାଅ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡୁଛି, ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପଡୁଛି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛ ବିଦ୍ୟାପତି? କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି ସୁଦୂର ଅବନ୍ତୀପୁରରୁ। ହେଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ମୋର କେଉଁଠି ଦୋଷ ରହିଗଲା କି? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? हे प्रिय भक्त इंद्रदम्न, मु स्वइच्छारे नीलमाधव पीठ परित्याग करिछि। एबे समय आसी जाइछि मोर दारु रूप ग्रहण करिवार। तुम भक्ति रे मु अत्यंत प्रीत। तुमे यथाशीघ्र पूर्व दिग को गमन कर। पवित्र पुरी उपकूलस्थ महदधी कूल रे भासुथिब 3 खंड दारु ब्रह्म, ताकू उद्धार करी तैयारी करिब 3 गोटी काष्ठमूर्ति। निर्माण करिब सुंदर भव्य मंदिर, जहा श्रीमंदिर नाम रे ख्यात हेब। जुगे जुगे तुम नाम अमर होई रहिब। जा अवश्य विलंब कर नहीं। हे प्रभु, आपणकर लीला अपरंपार प्रभु। मु धन्य हेली प्रभु, मु धन्य हेली। आपणक आदेश अनुसार तैयारी करिबी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रांक 3 मूर्ति। ताकू स्थापन करिबी रत्न मंडपरे। मु धन्य हेली प्रभु, मु धन्य हेली। हे राजा, आपण एक कले, आपण एक कले। आमर आराध्य आज आमको श्रीहीन करी चली जाइछन्ति। मोर ललितार एबे कौन हब? ताकू तो विद्यापति विवाह करिछि। जदि विद्यापति अवंती चली जाए ताहेले मो झियो को ग्रहण करिब किए? जदि ललिता विद्यापति को पत्नी रूप रे ग्रहण करिछन्ति, ताहेले मु कथा देउछि, जेतेबेले मंदिर तैयारी हेब कंबु क्षेत्र पुरी ठारे, से मानकर वंशधर दैतापति भावरे परिचित हेबे। आउ से माने ही हेबे प्रभुंकर प्रथम सेवायत। जय प्रभु नीलमाधवंकर जय। जय प्रभु जगन्नाथंकर जय। जय महाराजा इंद्रद्युम्नंकर जय। आस आस ललिता, एबे गमन करिबा सबर पल्ली को। मु आउ अवंती नगर फेरी जीवाकू आसीनी। आसीची तुम सहित घर संसार करिवाकू। मु तुमको ही अपेक्षा करथिली आगंतुक। एबे मु धन्य हेली, धन्य हेली। जय प्रभु नीलमाधवंकर जय हे, जय हे। ई नाटकर भिन्न भिन्न चरित्र ने अभिनय करथिले ललिता, लिप्सा मेहेर, रेणुका, अनुपमा माली, विजया, कृतिका जगत,
विद्यापति सानुज्य मेहेर, विश्वावसु नरहरि मेहेर, नीलमाधव त्रिनाथ मेहेर, राजा इंद्रद्युम्न लिंगराज जगत, मंत्री प्रद्युम्न सिंह जिंदा, प्रहरी अजू मेहेर, संगीत निर्देशना त्रिनाथ मेहेर, कंठ पूजासा त्रिनाथ मेहेर, साउंड रेकर्डिंग मनोज जगत, विशेष सहायता ने जलंधर निहाल आउ तस्मीन मेहेर।